कौन सब भाविला बेलू मुंडा पूरा किड़ हो जाऊँ भाई कि परिवर्तन कहीं कौन एमती हो गला कौन रोचे ये अनुभव चिर टुंगुरु बड़ा दियो वर्षा को सदा रानी पंडा को प्रशंसा भाई देखुन तो से केमिति समाज सेवा करूची अरे करू मानव सेवा माधव सेवा एटा तो पुण्य काम भाई मु कॉलेज रे पढुतला बेले रवि सिंह को गोटे कविता पढिथि अच्छा कौन पढ़िथिले के सुनेबो कि ना सुनिबो तो सुन जादुरा धरिची जादुर मलम अच्छा मधुआ धरिची निशा निवारण बाना गणतंत्र एठी भालू टिके पछकु अना रे पछकु अना ए छाड़ो से कथा परे सुनिबो गोटे खुशी खबर सुनो भाई बाहुज न कौन सला 3 ही साले 4 है कि मरिबी ना कौन 5 हुआ भाई प्लीज मते भाईवा नाच जहा कहउछ कुओ हां मते से क्रिटिकल कथा कहनी मु बहुत नाम नै सा ना हम बाहुन तो ना भाई से कथा नु हां खुशी काउ छे जे कौन ओडिसा राजनीति रे रानी पंडा उद्यमान नेत्री आग्रे ठिया था एमती भी हे पारे कोउठी गोटे ताकू एमएलए टिकट भी मिली पारे बुझी सही भाई तुम से रानी पंडा को लक्ष लक्ष टंका गणी दउछ और जो टंका नहीं से मदर टेरेसा साजुची ए माइके तमे तो भलो भाबरे जानि छ कौन बोली भाई सरू ओठ पुचुकी गाल हां आउ गोरी देह प्रति मोर टिके अलगा प्रकार चा ता बोली कौन तुम ताको लक्ष लक्ष टंका गणी दो अरे तमे माने जा भाबुछो रानी पंडा प्रकृति रे से नुहो मु तो सुनी से टंका नहीं देहदान करे मिछो मिछ एटा संपूर्ण मिछो हैं से अधा लंगा ड्रेस पिनी स्टेज रे नाच मद पिए हां हेले टंका नहीं कहा पाखरे सुएनी अरे समिति हेते अनेक सेलिब्रिटी का बढ़िया से कटक भुवनेश्वर फ्लैट किनु थांता भड़ा घरे रहु न थांता दामी कार चढ़ु थांता ए भाई तमे ने गोदा सहीटा गुटे सावित्री का यस ताको बलात्कार करा जायछि से निज इच्छा कहा देह देई बरं प्रेम करे प्रतारिता हिच मते लागुची भाई तुम आशाटा आशा रे रही जीव आइके आशा पूरा पाई परा मु लक्ष लक्ष दौची हां दउछ मु एमती दौथबी से नौथब से नौथब मु दौथबी तापरे डायरेक्ट आटा एग्रीमेंट करी देछि मो कथारे राजी हेई गले भलो अब राजी न होए गणी गणी मो 25 लाख फेरैबो नेशनल हाईवे रे ट्रक चढ़ाई भाई मु ड्यूटी करी पूरा थकी जाई निहाती मु भीतर रेस्ट करूची अच्छा जदी बळिबो मो पई ढके रखि देले और निहाती दरकार ठीक अछि भीतर अपेक्षा कर मु कहि दउछि जा हां मुदा भीतर रेस्ट करू आ डाके दो मत जाकी जा Michael সরাটা বুড়ি বুড়ি পানি পিউছে সে পর্যন্ত জানিনি সে জানিনি এ মাইকেল জানিনি সাঙ্গাতা জীবনের কাহাকে কিছু দিয়েনি বিদেশি कौन है तुम्हें बात चांद वाली बोनी आड़े जाइथिलो कौन फेरी आसिले तो शीघ्र कौन है कौन आउ करिथांती कहून पंख कादुरे आउ केते समय मो भूली थांती जानिछ ए सिटी बन्या हे ताको गांटा गोटे गां पूरा भासी जाइछि हो करे ना हो पूरा मु जाई सिटी पानी रे बसी चप्पल छिड़े चूड़ा चावल बांटे रे व्यस्त ए तांकर से सरपंच तांको प्रशासन केही गोटे सिटी देखा नांती अरे केही भी देखा न थांतु तमे तो पहुंचित ना सतेरे रानी तमे बे सोशल मीडिया रे जेमिति भाइराल के बुलुछ केते प्रशंसा अरे केते ना तमर ओहो काई से बाज्य कथा गपुच कहिलो अरे मु कोने प्रशंसा पाइबा को गरीब लोक को सहायता करूची आउ को जानिची गरीब पेटर भूख छाती को केते जे कष्ट थी तमे से सब कथा किछि भी बुझी ओके बाबा ओके ओके देखो तमे बुली बुली बहुत टायर्ड हे गेल बुझिलो ना आसिलो टिके रेस्ट नै जिबा आसो रेस्ट नै जिबा हाथ छाड़
ରେଷ୍ଟ ନେବ ପରା। ହାତ ଛାଡ଼। ସରି ସରି ଆରେ ରାଣୀ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ସେ କାଦୁଅ ପଙ୍କକୁ ଯାଉନି। କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ପଶିଛ ଦେଖିଲେ ପିଠିରେ କେତେ କାଦୁଅ ଲଗେଇକି ଯାଇଛ ଦେଖିଲେ ପୋଛି ଦିଏ। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କହିଲେ ଘରକୁ ଯିବି ଘରେ ଯାଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବି। ଆଉ ଦେଖିଲ ତମେ କ'ଣ ଅଧିକାର ମୁଁ ଏଠି ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଘରେ ଗାଧେଇବ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ନାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଗାଧେଇ ପଡ଼େ ତମେ ମୁଁ ପୋଛି ଦଉଛି ମୁଁ କାହିଁକି ହଉଛ ଝିଅ ବୋଲି କହି ଏମିତି କର। ନାଇଁ ମୁଁ ପୋଛି ଦିଏ ବୁଝି ପରେ ଦେଖାଅ ମୁଁ ପୋଛି ଦିଏ ଦେଖା ଆରେ ଆରେ ଦେଖାଅ ପିଠିଟା ଦେଖାଅ ଛାଡ଼ କହୁଛି। ପୋଛି ଦିଏ ମୁଁ କାହିଁକି ହଉଛ ଛାଡ଼। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପୋଛି ଦିଏ। ए रानी तू मुंह पर हाथ उठी दिलु भैया साहब के ऊपर हाथ उठाई दिलु कोणता हेवला बे सेठू सळा मो इज्जत बंचेबाकू जाई मु तते जादा मारी जदी रांडी हेई गली तुई सळा टी आ याते सटा हाथ मारती तू कोन भरुआ नुवा ए भरुआ पाई तो परिचय बदली जाईची छतर खाइलु समाज सेवी ही जाईछु मु तते गणी गणी 25 लाख देईची 50 लाख टंका मु भी तते गणी गणी देबी जा तो माँ को आउ का बकरे स्वाई दे तो भौणी अछि मोर सब नंगा माल सब अछि फोन बुलेबे आसीबे तो भौणी कि नेबे पूरा भयंकर सिस्टम करिबे रानी पंडा ए रानी पंडा देवी जोड़िया अंडा अंडा दीटा जीव फाटी तुई 16टी दबु चाटी सुनो तो भलिया केते कामड़ा घोड़ा पागल हाथी को मु काने रे बांधी घास चरैती तू रानी बना विलेन रे देखे तू किंतु मते जानी हां जानी नु मु कोन कौन तू जानी नु मु कोन तू कौन ना तू किए मु किए तू भी तू ना- जान- ए बापा तू भी मत जाने नु मेरे ट्रांसफर होईची माने? जस्ट केंद्रापड़ा सांसद अनुभव र माई किने आवा ए देखे भलरे कहूची मो 25 लाख फेरा नहले मो कथा राजी जा मो संगे आसे ए बापा सुन सेगुड़ा मत पाठ पढ़ा ना मु तते कहिची पैसा देबी दरकार पड़ले किडनी बिकी पैसा देबी आ तू जो हौचू मिति गेंदा किछि टंकाडा देबी मोर किंतु तू दरकार मु दरकार सेई पे टंका देइथिली आ मु ऑलरेडी हेई साइड हां चल किछि न मोर भलरे मो कथा राजी जा नहले मो टंका दे नहले चल भीतर को फोन बुलाइले मो घर आसो दबो किछि नाही किछि भूलेवा दरकार नाही बोले मार हमें जते पांचू सत्य ना तो मारो खाइले सिना मो भीतर सुइथिबा अचकरर नित भागिबो हराम चादी मार मार बते मार अटे मुख दे हां मुख दे बुझी जा आ कहू जो अजगर सोईची बाहरी देखियो तो चाहू अब अजगर शीत होची से रुचि की अछि तू काई कहू सोईची उठिवा देखियो तो चाहू की एक तो अजगर सोईची मो बम दिला दिला फुटिबो शीत उठी हां अबे ओ कहू देखैबी छड़ा मु तो देखै नेकी अधा देखै साइलानी आउ टिकिए बाकी अछि कहू दिनो गला द्वितीय खंडगिरी हेइबो आ तू मते गेंदा पाठशाला पढाइबो आ कुकुर भलिया को होछु হবে মু কোটাই নারী মাংস লোভী বনুয়া কুকুর মুন্ডটা পাগল হইছি মানে তোকে আজি কামুড়িকি খাইব আস রানী ଯିବା আস বানা ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଶିକାର କରିବା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲ ତୁ ଶଳା ତ ଖାଲି ହୋମ୍ସ ବଗିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲ ଭାଇ ଦେଖିଲ ଫଟୋଟା କାହାର ଦେଖା ମୋ ଗେଲି ରାଣୀକି ଟିକେ ଦେଖା ଭାଇ ତାମାନେ 6 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା হ্যাঁ ହେଇନି রানীকে ଟିକେ দেখা রানী হ্যাঁ সে ফটোটা দেখো ଦେଖ নাই নাই ভালো করে সে ফটোটাকে দেখো হ্যাঁ ଦେଖ এই ঝিওটা তা
ଭାଇର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ମୋଠୁ 2 ଲକ୍ଷ ନେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲା ଶଳା ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ରାଜି ହେଲାନି ହେଲାନି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମାରିଲି ତାପରେ ତା ଶବ ସହିତ ସେକ୍ସ କଲି ତ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ ସେ ହବ ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା ସାରି ହଁ, ହଁ। କଥାଟା ଗଲାଣି କଣ? ଆସଳା ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ବଙ୍କା ତୁ ଅଧିକ କଣଟା ବଙ୍କା କରିବୁ ମତେ ସାରେ ଇଏ ସତରେ ଏମିତି କରିବ ନା କଣ? ହଁ ହଁ ହେ, ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଇଏ ବଞ୍ଚେଇବ ଇଏ ବଞ୍ଚେଇବ ମୁଁ ମାସକୁ ମାସ ବଟି ଦଉଛି 50,000 ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟୁରରେ ପଠାଏ ଥର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏଥର ଆମେରିକା ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ଲାଟ ଦେଇଛି କଟକରେ ଘର ଖୋଜା ଚାଲିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଧରମ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବି ତୁ ମାରିଛୁ ମୁଁ ମାରିଛି ମୁଁ ଗୀତା ମୋ ଭଉଣୀ ଗୀତା ବାଣୀ ବିହାରରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ତୁ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ 8 ଦିନ ବଳାତ୍କାର କଲୁ ଛତା ଉପରେ ମାରି ଦେଇ କୁଆ ଘିଅ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ ମାନେ ଯୋଉ ଗୀତା ତ ମୁଁ ହଁ ଗୀତା ମୋରି ଭଉଣୀ ଖାଲି ତତେ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବଦଳେ ହେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି ରେ ହରାମ ଜାଦା ମାଇକେଲ ଫ୍ରମ୍ ମାଲକାନଗିରି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଭୟ କରେ ମାଇକେଲ ବୁଝିଲ ସେଇଟାକୁ ତଳୁ କଲ ତଳୁ କର ଏ ରାଣୀ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ଏ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ତମେ ଟିକେ ମନା କଲ ସିଏ ଆମ 2 ଜଣ ଭିତରେ ପଶିବନି ଦେଖ ମୁଁ 25 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି ଯଦି କହିବା ଆଉ 50 ଲକ୍ଷ ଦେବି ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ କହିছে ଟଙ୍କା ରେଡି କରୁଛି ଦେବା ସେ ଭଲ ବିଲ୍ଡର୍ସଟେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ତା ପାଖରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ବା ମୁଁ କହିছে ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ଗୋଟେ ଫର୍ଚୁନର ଗାଡ଼ି ଦେବି ବାପା 3 ମାସ ହେଇନଥିଲା ଗାଡି ଖଣ୍ଡିଏ କିଣିଥିଲି ସିଏ ଶଳା ଆଇଲା ଠୁକେଇ ଦେଲା ମୁଁ ବାମ୍ଫ ନେଲି ତୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏଥର ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ତୁ ବାପା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ରହିବି। ମତେ ପଢାନି ମତେ ସେ ପାଠ ରୁହ ତଳୁ ଇଏ ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେତିକି ମାରିଛି କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ ବାଡି ମୁଁ ତ କାଟିକି ଏ ତଳକୁ ପକାଉ ଟିକେ ସେ ଭୟ କର ଡର ଲାଗୁଛି ସିଏ ଡ୍ରାଇଭରଟା ବୋଲି ରହିଗଲା ଏଇଟା ପୁରା ଅଧା ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିବ ନା ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇ କହିଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ନା ଏ ଶୁଣ ଏ ସାଙ୍ଗା ରିଭଲଭରରେ 10 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଅଛି ମୋ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ତ ଆଗ ପଟୁ ମାରିବି ବ୍ଲଡ ବାହାରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ତ ପଛ ପଟୁ ମାରିବି ଶଳା ବ୍ଲଡ ବାହାରିବନି ଆଉ କଣ ବାହାରିବ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛି ତା ତଳକୁ ରଖ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ତାକୁ ମାରନ୍ତୁ ଜମା ଲେଟ୍ କିଏ ମାରିବ ତମେ ଜାଣିଛ ତା ବାବଦରେ କିଛି କଣ ମୋର ସେ ଲଭରଟେ ଲଭର ଆଉ ମୁଁ ତା ଭଲ ପାଇ ଆମେ ସୁଖର ସଂସାର କରିବା ପୁରୀ ରାଇଜରେ ବୁଲିବା କେତେ କଥା ମୁଁ ଭାବିଛି ରାଣୀ ତମେ ଆଇଲ ପଳେଇବା ପୁରୀ ରାଇଜରେ ବୁଲିବା ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ ଏଟା ନନସେନ୍ସ ଶଳା ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖାଇଛି ମତେ ବନ୍ଧୁ କୋଉଠି ବୁଲିବାକୁ ନବୁ ପୁରୀ ରାଇଜ ଭାଷା କହିବି ଶୁଣିବୁ ନା 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 ଆସ ପଳେଇବା ଆସ ପଳେଇବା ମ୍ୟାଡାମ ଯାଆନ୍ତୁ ଆସ ଜମା ଲେଟ୍ କରୁଥିଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ମାର ଜୀବନ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆହୁରି ମାରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରୁ ଆହୁରି ମାରନ୍ତୁ ଅବେ ଛାଡ଼ିଦେ କହିଦଉଛି ଅବେ ଛାଡ଼ିଦେ ବେକି ପାୱାର ବେ ତୋର କୋଉ ମାର୍କେ କେହି ଆସିବେନି ଅବେ ଛାଡ଼ିଦେ କହିଦଉଛି ନନସେନ୍ସ ଇଡିୟଟ ଚକଲେଟ ଚିଲଡ୍ରେନ ଶଳା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଶଳା ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ରାଣୀ ମୋର ଛାଡ଼ିଦେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦଉନୁ 25 ଲକ୍ଷ ଦେରେ ଶଳା ଭିଡ଼େଇ ତୁ ନନସେନ୍ସ ନା ନା ଭିଣେଇ ଭାଇ ନା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଲୋଭ ଅଛି କି ଟିକେ ନିଅ ନିଅ ସାର୍ ଆପଣ ସତରେ ଦାନା ମୁଁ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ କଲିନି ସାଙ୍ଗାକୁ ତା ପାପର ଫଳ ପାଇଯାଇଛି ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ଥାନାରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଖାନା କଣ କାହିଁକି ଯିବି ସାର୍ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଏମିତି ଏଫଆଇଆର ଦେବି ଏଠି ତ ଶହ ଶହ ସାଙ୍ଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା ରାମ ମାନେ ସବୁ ବନବାସରେ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଥାନାକୁ ଯିବନି ସାର୍
ଚାଲିଥିବ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆ